आज डायरेक्ट रोसे देखा वीडियो। आज गोटे नुआ स्टाइल अंडा तरकारी करके देखी मु। एक्चुअली आपन सब तो अंडा सिझेकिनी भाजिकिनी तरकारी करथिबे, माने सिझेला पर अल्प टे फ्राए करी, किंतु मैं जोटे अलग टाइप आपन रोसे कर देखिबी। सेतमे मसला आगे कषि नउची आउ देखौची तापर चलंतु। मसलाटा बसई देछि। मसला रे मु पकेछि अदा रसुण बहुत कम क्वांटिटी देछि, कारण मु एकुडिया खाइबी। पियाज आ टमाटो आउ हल्दी गुंड लुण लंका गुंड बस, आउ किसी देनी मसला। अंडा तरकारी हम ना एत मसलाटा भल लगे मुझे करछि, आपन सेम थरे बनैकी निश्चिंत ट्राए करंतु, निश्चिंत। तापर मते कहबी। देखिए मसला पूरा भलरे कषि हो गला मोर लगिगला देखो मैं टिके कर देखिए मसला पूरा मोर बढ़िया से कषि हो गला। मोटे नाली आलू सिझेकी नहीं जाइए। आप कंचा आलू चाहिए भी नहीं पारे, किसी प्रॉब्लम ना। आलू पकईदे आलूटाको टे कषिदे, जेहतु सिझा आलूटा ना टे कषिदे भल लगे। केते सुंदर कलर आसी मो तरकारी रे, मोबाइल रे कौन पे एमती देखा मुझे जानी। ये विदाउट फ्लाश रे देखते चलते। तरकारी जी दरकार पानी से पानी देदें, जी झोल आप खाइबे से अनुसार पानी देदें। पानी देदेली बेसी पानी है किंतु बेसी पानी लगुवा आपन को। चलते एबेला मेन प्रोसेस आमर मसला भलरे कषि हो गला। एथरे मु आलू भी पकेदेली। जदि आपण कंचा आलू यूज कर आलूटा भी भाजीदेवे, भाजिकी जमी आम तरकारी सिझापी पानी दे घोड़े दो सेमती देदेवे। मुझे सिझा आलू नहीं जाइए यहाँ है गला। तापर देखो मुझे दीटा अंडा नहीं, ये दीटा अंडा को एबे भांगिकी डायरेक्ट पकेबा से, जेहेतु मो पाखे किए भी नहांती टिके मोबाइल देखीदेवे बोली से निजे निजे करुचे आ देखो। देखो अंडा अंडाटा भांगी अंडाटा भी भांगीदेली। किंतु यहाँ जो मुझे तो दीटा अंडा मात्र करी ना, आप जो बेसी अंडा करेंगे केयरफुली करेंगे, चौड़ा जगह ने। देखो अंडाटा भांगिली एमती पूरा बहुत स्लोली गोटे जगार सब पकईदेवे। देखिए आउ गोटे अंडा भांगा, आउ गोटे अंडा देखते ये आउ गोटे अंडा पकईदेवे। जेहेतु मु एकुटिया वीडियो करछि से प्रॉब्लम हो। देखु मुझे गोटे अंडा ये गोटे अंडा पकई देछि। एबे एटा को कवर करदे आम जमती कवर करूँ, आपको कवर करी 10 मिनट छाड़दे। तापर मुझे उल्टेला बेले पुणी देखिए। चलो कवर करदे। 10 मिनट हो गला। तरकारी बसई जो देखी अंडा देखते बॉयल हो जाए। देखिए एबे एटा को उल्टे दवा। देखते एमती टे उल्टी दवा काले आईंषिया लगे। आईंषिया लगे मुझे तरकारी आगुरी बहुत थर कर फास्ट टाइम नहीं। दीटा अंडा को उल्टे देते। जदि आप कंचा आलू भी पकाउछंती आलू एका साथ पकड़े अंडा आलू एका सहित सीझीज। एटा मुझे उल्टे देली। उल्टे देवा पुणी आउ के समय छाड़दे। आउ बेस समय छाड़बानी, अल्प समय छाड़ी कवर करदे। देखो मुझे अंडाटा उल्टे थी, तरकारी भी पूरा रेडी। एबे गरम मसला टे पकईदे। धनिया पत्र थे धनिया पत्र पकईबे, जेहेतु मो पास धनिया पत्र ना। गरम मसला खाली पकई दूसरी। गरम मसला पकईकी गोलईदे।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମସ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ମୋର, ନେଇଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରେନ୍ ରାଇସ୍ କରିଛି ରିଲାଏନ୍ସର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡା। ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ତ ଦେଖିଥିଲି ୟୁନିକ୍ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆଇଁଷ ହେଲେ କିଛି ଡାଲି ଫାଲି ଖାଏନି, କରେନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଇଁଷ, ଯେଉଁଟା ମାଛ ହଉ, ମାଂସ ହଉ, ଅଣ୍ଡା ହଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଗୁବାଲ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଏ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି ବସି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ସେମିତି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ, ସିଝେଇକି ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ପୁରା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ସିଝା ହେଇକିନି ତାପରେ ହୁଏ ତରକାରୀ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଥରେ କରିବେ। ଏଇଟା ଝୋଳରେ ନା ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ପୁରା ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ମୁଁ ସେମିତିଆ କରେ, ଏଇଟା ବି କରେ। ମୋତେ ତାଠାରୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ହାଇ, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଲି ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଯାଉଛି ଆଉ। ସେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଡ୍ରେସ୍ଟା ପୁରା ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଏଠି, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଗରମ। ଏଇଟା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପର୍ପଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଆଉ। ଘର ଦ୍ୱାରା ତ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁକିଛି। ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି।
ଯାଉଛି ଟିକେ ଏଠି ବଜାର ଟିକେ ଯାଉଛି ଆଉ ମାର୍କେଟ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଛି। ଆମର ବି ସେଇଆ ନା ବରଫ ହଉନି ଆମର ପାଣି ହେଇଯାଉଛି କମେଇଦେଲା ପାଣି ଆସୁଛି। ହଁ ସେ एक्चुअली ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଟପ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁକ୍ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଏଇଟା ହାତ ଏଇଠି ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ ହାତରେ ଆଉ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣିଛି ସେଥିପାଇଁ बाकी केमती कौन लगुच कमेंट करेंगे। रात चाउमिन मत चाउमिन खाया इच्छा है से चाउमिन मगाला ऑनलाइन मगे लुक तो बहुत भल लगुच देखा जाओ केमती कौन लगुच।